gabinata na ni og wala kini nanginahanglan og koreksyon. Ang mga sintomas sa astigmatism mao ang pagkahalap sa imong pananawan, pagsakit sa ulo ug lisod makakita magabi. Bisan pa ang simple nga pagsakit sa tissue palibot sa iyong mata o gitawag nato nga eye strain, ang usa sa mga sinyalis nga aduna kay astigmatism. Pipila sa mga hinungdan sa pagkaguba sa mata ang pagtutok direkta sa adlaw, trabaho nga magsigig atubang sa computer, pagtanaw og TV, ang duol kaayo nga pagdula sa cellphone. Tungod sa radiation nga makapaapekto jud sa atong corneal health, Sir GP. Correct. Mutaas pag-ayo ang atong oxidative stress. DTX 500. Ako dahil si Mario, ako'y diabetes, 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500 kaya ang akong ugang as kayo yung BP na ayo sa DTX 500. Duha ka kapsul, buntag o sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Efektibo jud kayong DTX 500. DTX 500. Pamali sa mga butika. Attention yun sa mga office workers. Mga office workers. Siyempre, tibok adlaw, sigira o atubang computer sa GP. Kinahanglan gamit jud og mga anti-radiation glasses. Og ang mga mahiligon diha mubukas sa ilang mga cellphone. Sigira atubang sa ilang cellphone sa GP. Kinahanglan kompleto jud og antioxidant. Dako jud ang ikatabang ang pag-inom sa DTX 500 og may TC. Mao nang inom jud mo matag adlaw aron dili madaot ang inyong mga mata. Correct, Doc Ramil. Sa healthy nga cornea, adunay mga defensive mechanism aron maghinay-hinay ang epekto sa ROS. 20 hangtod 40% sa soluble protein sa cornea mao ang isoenzyme of aldehyde dehydrogenase or ALDH3 nga diretsong mo absorb sa UV og makakuha sa cytotoxic aldehydes nga giproduce sa UV-induced lipid peroxidation. Kana kung himsog ang kornea. Pero sa makausab, ang kakulangon sa antioxidants aron masuklan ang sobra kayong oxidative stress tungod sa radiation nga makapaguba niini. Kinahanglan jud, Sir GP, sa imong mata ang kompletong proteksyon. Dili lang anti-radiation glasses kundi ang flavonoids nga makita sa DTX 500 murag sama sa pinta nga mo protekta, Sir GP, sa mata batok sa radiation. Og dili lamang astigmatism ang malikayan ani, Sir GP, apil na ang mas delikado nga katarak, glaucoma og diabetic retinopathy. Ingon ana mutabang ang DTX 500 og ang MyTC. Yes. Hinumdumi jud nga kontra sa makabuta nga diferensya sa mata. Ulahin na ang tanan kung mahibaw-an, Sir GP. Paspas kaayo ang progression. Mo nang sa unang sinyalis pa lang, pagkahalap na sa mata, Sir GP, ipakonsulta jud dayon sa espesyalista. Pero mas nindot og mas maayo jud nga mag-inom nakadaan og DTX 500 ug MyTC so wala pa ka mabuta, so wala pa muhalap imong mata. Ako rang i-emphasize, Sir GP, yes, Doc Ramil. Kung gainom kag DTX 500 ug MyTC, dili lamang kay mata ra ang maproteksyonan. Daghan pa ubang mga health benefits nga dala niini. Dili ka ma-high blood. Dili ka dali matigulang. Ang imong mga internal organs bata pa. Dili dali maguba imong atay. Ug ang imong kidney malikayan ang stroke, heart failure og ilabi na sa tanan dili ka magdiabetes. Ingon ana ang mga benepisyo kung ikaw adlaw-adlaw nag-inom og DTX 500 og MyTC. Wa na tay panahon, Doc Ramil. Ako si Jean Paul Generoso. Og kininasab si Doc Ramil oy, lawas ampingan, ayaw abusuhan. DTX 500. Ako si Annabel. As kaayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang. DTX 500. Mapali sa mga butika. DTX 500. Ako dahil si Mario, ako'y diabetes, 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500 kaya ang akong ugang as kayo yung BP na ayo sa DTX 500. Duha ka kapsul, buntag o sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Efektibo jud kayong DTX 500. DTX 500. Pirmi ka pangihi, hanap ka paranaw og pagpamilod sa mga tiin. Basin aduna kay diabetes. Mag DTX 500. Epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. Di kaya ang diabetes. Mag DTX 500. Karon dayon. Mabalik sa pinakadul nga butika sa inyong lugar. DTX 500. Ho ho ho! Merry Christmas! Good news, Magnum friends! Looking for your early Christmas giveaway and gifts? Adto na pamalit sa Graphic Gadgets! Graphic Gadgets! Kay sugod karon hangtod sa Disyembre 31, sila nagtanyag og 30 ngadto sa 40% nga diskwento sa daghang kapilian nga mga items sama sa rice cooker, electric fan, flat iron, oven toaster, food processor, electric kettle ug daghan pang uban. Dili lamang kininindot nga pangregalo sa Pasko, barato
Ito na, kapuslan pa. Busa, ayaw na paglangan. Pamalit na ta sa Graphic Gadget Store. They got cell phones, schedules galore, consumer electronics, devices and more. You find what you're looking for at Graphic Gadget Store. Nahimutang sa Captain Vicente Roa Extension, Cagayan de Oro City. Graphic Gadget Store. Ho, ho, ho! Merry Christmas! Daghan na kaayong natabangan ang Life Extension Vitamin D3 sa bisag kinsaman ng naay mga sakit. Rolando Zuleta, Life Extension Vitamin D3. Ako si Rolando Zuleta. Nood gili ay makayo ang kanang Life Extension. Ang akong sakit kidney, nood gili ay maurining makayo ng Life Extension. Munihantod karon gibintin ako. The #1 trusted brand of Vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. Mapalit sa tanang branches sa Rica Drug Store sa Cagayan de Oro ug Misamis Oriental Province. Paskong Magnum. Kay Magnum ka, swerte ka. May pinaskuhan ka. Simple lang ang imong buhaton. Paminaw lamang kanunay sa Magnum Radio. Kay basin mo butulang kalit sa imong atubangan ang Super Santa Angels. Ug hatagan kag pinaskuhan. Paskong Magnum. Kay Magnum ka, swerte ka. May pinaskuhan ka. Dalit kini kaninyo isip pasalamat sa inyong way puwas nga pagpaminaw ug paghimo ka namong #1 sa duwa ka independent radio surveys sa katapusang bahin sa 2022. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Paskong Magnum. Paskong Magnum. Kay Magnum ka, swerte ka. May pinaskuhan ka. Dinhi lamang sa balita og serbisyo Magnum Radio. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of our heart. Pag may tisi para aron mo abdi ka. Pag may tisi mo tungod ang may tisi puno sa vitamina. Pag may tisi mo barato na o epektibo pa. Tungod ang may tisi alkaline vitamin C mong lawas abdi pirmi dili nakakapuyon tungod sa may tisi. May tisi ang alkaline nga vitamin C. Ang pagbaton sa himsog ug maayong panglawas mao lamang ang naginusarang hinagiban aron kitang tao o bisan unsang nilalang dinhi sa kalibutan makasugakod sa pag-atubang sa bisan unsang hagit sa kinabuhi. Apan ang bisan unsang hagit dili nato mabuntog kung sa hinay-hinay dauto na sa nagkadaiyang balatian o sakit ang atong lawas. Kabus man kita o adunahan. Dugtong niini ang Magnum Radio 99.9 News and Music Station. Mudalit kaninyo sa tulumanong Magnum Health is Wealth, programa nga maghisgot sa kasayuran sa kabaskong sa panglawas, kahapsay sa panghunahuna ug kaligon sa pagbati. Magnum Health is Wealth. Dungan ninyo nga mabati sa atong official website, ang www.magnum999.com o Facebook page sa Magnum Live matag Sabado, alas 5 sa hapon hangtod sa alas 6 sa gabi. Uban sa inyong mga alagad sa kahimsog, Magnum Cheryl Diasilan Gelawa ang inyong nurse on the air o Magnum Bing Abukay Jacinto timan ilang sa kanunay. Magunsa man ang sapi kung sa lawas lang pauli. Magnum Health is Wealth. Dinhi lamang sa balita og serbisyo Magnum Radio. Nangita ka ba og pangregalo karong panahon sa Pasko? Ani ana ang Julie's Pan Regalo. Si Julie's nagtanyag og nagkalain-laing pan nga pwedeng panregalo sa atong mga minahal. Aduna siya mocha chocolate chip bread, cinnamon bread, ube cheese bread, rainbow bread ug daghan pang klase sa pan nga lamian kaayo. Busa karong panahon sa Pasko, pilia ang Julie's Pan Regalo. Makalipay na, makabusog pa sa taong makadawat sa mong regalo. Julie's, always fresh.
Ani ang usa sa mga nakasulay o gamit sa iBerry. Ko si Rinaldo Modesto, 39 anyos, usawa ka kusinero sa una. Tungod sa kabiti ko karon, di na ko klaro ko sa primero. Dugay nagyudi ay ning sakit nimo. Waluha o katol mata, utakin o demo kita sa lutoon. So sa pagkakaron, unsa nang imong paminaw sa sige gamit sa iBerry? Tanaw ko ang aran, kita na ko karon, kita na ko din ako bangga-bangga. So imo lang gipadayon ang pag-inom? Utol, sige take iBerry. Kinman, tuloy na yung mga iBerry. Lubis yung iBerry, na-try na ko rin. Grabe, as in. Okay, sulayi ang pinakabago nga iBerry Gold na akiniug 10mg na lutein. Mas barato kaysa sa ubang nga brand. Ang iBerry Gold mapalit sa inyong suking butika. Maayong adlaw, kini inyong igsuon Congressman Rufus Rodriguez. Sa atong pagsaulog sa Pasko, atong dumdumon ang mga grasyang nagihatag sa ato sa labaw nga makagagahom. Sa iyang adlaw na tawhan, magpasalamat o mag-ampo kita sa Ginoo nga maoy tinubdan sa atong panaghinigugmaay. Merry Christmas ug Happy New Year kanatong tanan. Subli kini inyong Mr. Performance, Congressman Rufus Rodriguez. Matag parte sa imong lawas, apil sa imong immune system, maga-function sa husto kung kini protektado gikan sa mga pag-atake sa viruses, pathogens, parasites, bacterial o guban pa. Maong kinahanglan ang paghatag nini sa iyang kalanon nga mao ang vitamins and minerals. Kung himsog ang imong immune system, dali ka ra maka-recover gikan sa sakit. Og mas maayo nga mag-maintain pagtumar sa Shane Hair Plus Capsule nga puno sa vitamina og minerales nga makatabang pagpaligon sa imong immune system. Sa Puerto, ang Shane Hair Plus Capsule mapalit sa Joy and Drugstore, RL Pharmacy, Ruan Pharmacy, Rica Drugstore, Rojon Pharmacy, Bufarco Pharmacy, o kadtong gustong ma-avail sa 30% na Christmas discount promo. Bisita sa Shane Cell Center na himutang sa Pico Building, Lapasan Highway, Cagayan de Oro. Ho ho ho! Merry Christmas and Happy New Year! Take your car and driving experience to another level at MPI, Northmin Performance Industries Incorporated. The big Christmas promo from 40% off to 10% off, 20% off on all rims, 15% off on all off-road suspension like Profender, Ridemax, ARB, TJM, and Explorer, 20% off on all roll bars, guaranteed to impress enthusiasts of all ages. Visit MPI, Northmin Performance Industries Incorporated, Kauswagan National Highway, across Toyota Motors. Contact them at 0917-622-8007. Magandang araw, Christine Reyes po. Di biro ang buhay artista. Pelikula dito, teleserye doon. Shooting kung saan-saan. At dahil maraming umaasa sa akin, mas nakakatakot magkasakit, lalong-lalo na ngayong pandemic. Good thing, I found Meganox Premium Food Supplement. Meganox has over 1 million ORAC o antioxidant value to boost your energy and immunity laban sa mga sakit. Tiwala ako sa Meganox dahil yaman ang kalusugan sa pinakamakapangyarihan. Meganox Premium Food Supplement. Ang Meganox ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Golden Heritage Polytechnic College charges the lowest fees and offers the following CHED courses: Bachelor of Elementary Education, Bachelor of Secondary Education, BS in Business Administration, BS in Office Administration. We also offer TESDA courses. Enroll now at Golden Heritage Polytechnic College, Carmen, Cagayan de Oro City. Contact us at 858-7326 or 0917-152-4297. Ho, ho, ho! Merry Christmas! Good news, Magnum friends! Looking for your early Christmas giveaway and gifts? Adto na pamalit sa Graphic Gadget! Graphic Gadget! Kay sugod karon hangtod sa Disyembre 31, sila nagtanyag og 30 ngadto sa 40% nga diskwento sa daghang kapilian nga mga items sama sa rice cooker, electric fan, flat iron, oven toaster, food processor, electric kettle ug daghan pang uban. Dili lamang kininindot nga pangregalo sa Pasko, barato na, kapuslan pa. Busa, ayaw na paglangan. Pumalit na ta sa Graphic Gadget Store. They got cell phones, schedules galore, consumer electronics, devices and more. You'll find what you're looking for at Graphic Gadget Store. Nahimutang sa Captain Vicente Roa Extension, Cagayan de Oro City. Graphic Gadget Store. Ho, ho, ho! Merry Christmas!
Asa ang kamahal sa gasolina? Sakyanan mo ayaw gamita. Sakay sa Magnum Express. 199 pesos lang ang plite from Cagayan de Oro to Laguindingan Airport or Laguindingan Airport to Cagayan de Oro. Magnum Express. Convenient na, di pa kamugasog gasolina. Ang terminal na imutang sa Limkit Kay Mall. For your safe and convenient trip, Magnum Express. Magnum Express. Ani ang kasamtangang daily trip schedule sa Magnum Express. From CDO to Laguindingan Airport, magsugod sa alas 3:30 sa Kanlaon, alas 4 sa Kanlaon, alas 4:30 sa Kanlaon, alas 5 sa buntag, alas 6 sa buntag, alas 7 sa buntag, alas 8 sa buntag, alas 9 sa buntag, alas 10 sa buntag, alas 11 sa buntag, alas 12 sa udto, alauna sa hapon, alas 2 sa hapon, alas 3 sa hapon, alas 4 sa hapon, alas 5 sa hapon, ug alas 6 sa gabi. Para sa Daylayan trip, CDO to Daylayan alas 9 sa buntag, Daylayan to CDO alas 4:30 sa hapon. Sa dugang kasayuran, call or text sa 0999-8877-999. In Cagayan de Oro, it's the friendliest place to stay. Stay at Mulberry Suites. Check out Cafe Verde and Blue Duck Bar at the lobby level of Mulberry Suites Business Hotel. Cafe Verde offers brews and smoothies along with delicious snack items, while Blue Duck Bar offers ice-cold beer, soothing wine, and other bar concoctions. Cafe Verde and Blue Duck Bar at the lobby level of Mulberry Suites Business Hotel. Stay at Mulberry Suites. Mulberry Suites. Stay at Mulberry Suites Business Hotel. Stay at Mulberry Suites. Mulberry Suites. Stay at Mulberry Suites Business Hotel. Kabirnisan to ba kayo sa imong panagoy, Mads? Unsay inungdan? Nawad-an kog daw ko nga kwarta sa akong bank account pads. Ha? Nga naman? Naman ko'y nag-email na ako nga naka-jackpot daw kuno ko og dako nga kantidad. Aron daw maproseso, akong gihatag ang akong kumplitong pangalan, address o bank account number. Hala, Mads, naiskaman ka na. Ang imong buhaton, i-report nimo para maksyonan og dili sila makapangilad sa lain. Ang online scam, usa kini ka pamaagi sa pagpanlimbong ginamit ang internet technology. Ang mga scammers mangilad dala ang phishing emails, fake websites, social media accounts, malicious softwares ug mogamit sa laing mga cellphone numbers aron makuha ang data, files ug personal information sama sa credit card, bank accounts ug uban pa. Kung kamo na biktima sa online scam, i-report kini sa PNP Anti-Cybercrime Group Region 10 sa 0998-598-8107 o sa 0917-100-4469. NTC hotline numbers 0977-850-0587 o 858-4800, local 107 o sa Magnum Radio 0999-888-7999. Kini usa ka may nungdanong painomdom dinhi lamang sa balita og serbisyo Magnum Radio. Alang sa paspas ug humugaway nga smoke testing sa inyong sakyanan, anto sa Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. 600 pesos lang plus VAT ang light vehicles ug 500 pesos lang plus VAT ang motorcycle. Free ang consultation and direct for registration. Libre usab ang brake test, suspension test ug uban pa. Nagbaton sa computerized and top-of-the-art machines. Samtang Disyembre na karon ug Enero na sunod bulan, alang sa mga plate number ending 1, pwede na kamong advance nga magpa-smoke test sa Auto Profile Smoke Emission Center kay 2 months man ang validity sa smoke test result. Busa, pa-smoke test na sa Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Matawag sa 0917-171-2999. In Cagayan de Oro, it's the friendliest place to stay.
Mulberry Suites and Business Hotel is welcoming you to a wonderful business stay or staycation located at what is one of the best hotel locations in Cagayan de Oro. Mulberry Suites is accepting hotel bookings with a wide range of available accommodations, dine-in, and other allowed facilities. Plus, easy access to Cagayan de Oro's business center and shopping center belt. Mulberry Suites will provide you the great yet affordable hotel stay you need. Book now at 0918-854-9999. A wonderful experience by Mulberry Suites and Business Hotel. Mulberry Suites and Mulberry Suites Hotel. D3 Bio. Ako si Mia, gaatang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yang normal nga pangunahon na. D3 Bio. Ang D3 nga may visyo. Ang visyo nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. Fall in love with nature at the Beach Volleyball Hub in Northern Mindanao, Cispera Beach Resort at Zone 2, Bumbon. While enjoying the great scenery, you can dig into some pizza and drinks. Pwede po mag-overnight at imununjud mo sa ilang friendly staff. At tumata sa Cispera Beach Resort. Cispera Beach Resort. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C na mamatulad sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan nga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Alang sa epektibo nga kombinasyon, inom na og Mighty C o Santon Plus Herbal Capsule. Usa ka paghinaot nga mapuno inyong mga kasing-kasing o panimalay sa tinod nga kalipay o kabuhong sa pagsaulo sa Pasko sa pagkatao sa itong Ginoo uban sa kalinaw o kasadya sa pagsugat sa bagong tuig 2023. Kini si Konsyel George Goking sa unang distrito sa Dakbayan, kauban akong anak si George Christopher Goking. Para sa Cagayan de Oro ug Misamis Oriental, we wish you all a very Merry Christmas and a Happy Holiday. Kini si George Christopher Goking, anak ni Konsehal George Goking sa unang distrito sa Dakbayan sa Cagayan de Oro City. Merry Christmas and a Happy Holiday. Naka-Signal prepaid ka ba? Alam mo bang high definition ang live PBA games for 100 pesos lang? Suportahan ang iyong paboritong teams sa 2022 PBA Commissioner's Cup Playoffs. Lubusin mo na ang pinaka-affordable 30-day load ng Signal ngayong December. Ang load 100, free 39 channels na mapapanood plus free PBA Rush HD. Huwag pahuli! Hanggang December 31 lang to. Tawag na! Magpa-load sa Oro Graphics sa 0917-791-0899. Want to know more awesome promos ng Signal? Follow at i-like ang Signal TV Facebook page today. Watch the Sawa sa Signal for as low as 100 pesos. Load na! Ho, 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 ho! Merry Christmas! Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed #1 FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sing choirs of angels, singing exaltation. Christmas is a season not only for rejoicing but of reflection. From Magdum Radio 99.9, Merry Christmas to one and all. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Sa balita og serbisyo, Magdum Radio. Member KBP. Ang musunod nga programang inyong mabati, binayran ang mga hunahuna og opinyon sa mga tigpamaba, ila lamang og walay labot ang mga tag-iya, tagdumala og kawani sa Magdum Radio. Gugma ang akong pag-alagad kaninyo. Kalipay ang akong pagtabang kaninyo. Malibayon ako nga motabang kaninyo
sa inyong mga problema. Mao kini ang nagdugang kanako og kaisog nga moserbisyo o moalagad kaninyo. Mao kini nga niya ako sa inyong atubangan nga mag-uban kita sa pagbarog gikan sa tanang pagsulay o hagit. Rise, Cagayan de Oro. Inyong alagad, Mayor Clarix Uy. Usa ka oras nga tulumanon, atod kaninyo ni Mayor Rolando Clarix Uy. Og niining istasyon, matag adtong Biyernes, sugod sa alas 10 hangtod sa alas 11 sa buntag. Inyong alagad, Mayor Clarix Uy. Tangpanan sa katawhan nga nanginhanglan og tabang. Inyong alagad, Mayor Clarix Uy. Kanunay mo alagad, walay gipihig, walay gipili, tanan alagaran. Inyong alagad, Mayor Clarix Uy. Clarix nga serbisyo, garantisado. Ug karon, ang inyong alagad, Mayor Rolando Clarix Uy. Kauban, ang inyong host, Dr. Ronnie Waniwan. Igala mayong buntag na usab kaniyong tanan. Iyan nasabta sa matag adlaw nato nga Biyernes ang tulumanon. Ang inyong tulumanon sa katawhan, inyong alagad, Mayor Rolando Clarix Uy. Dito maglangan kay ubay-ubay sa mga butang atong atagan sa pagtagad karong buntaga. Apan sa dili pa, tugutitang nga atong timbayaon ang 80 kakabaranggayan diri sa Dakbayan sa Cagayan de Oro. Of course, gipanguluhan kini ni Mayor Rolando Clarix Uy sa ABC Presidente Kagawad Alam Lim. May buntag po sa City Mayor's Office kang Ma'am Talina o kang Ma'am Lucina. No, may buntag yan. Okay, murag nagniwag na mo diya sa sigi ug atiman sa katawan. Apan, sayod ta nga sa inyong pag-atiman sad, grabe kalipay sa katawhan. Live ta, mga igsuon, nga mabati din sa 99.9 Magnum Radio, sa 95.7 FM Melotats, ug sa 106.3 Radio Natin. Makita sad ta, no, sa Facebook page, no, sa City Information o Cagayan de Oro City Information Office nga page. Of course, din sa Magnum Radio sa Rolando Clarix Uy nga page. O ayaw yun si Piata ha, mga igsuon, kay sundag yun ang Rolando AOY Facebook page. Kay ato ning ipahibaluha nga karong Pizza Uno New Year yun, dunay parapol si Mayor Rolando Clarix Uy sa tanan nagsunod, no, ni ining tulumanon ang usa ka pastilan, motorsiklo mga igsuon. Okay, pwede sad ta madungog o makakontak mo sa ato mga igsuon pinagis pag-text sa 0915-16-061. Inyong higala, Ronnie Waniwan, uban ni Mayor Rolando Clarix Uy. Mayor, may buntag. May buntag kanimo, Doc Ronnie, sa atong mga kaigsuonan, labi na usab sa akong mga kauban nga nag-alagad o nagserbisyo sa Dakbayan, o ang atong mga kauban usab mga nagkalain-laing department manager sa buhatan sa kagamhanan sa Dakbayan. May buntag o sa bag-o na itong naila-ila nga maambungan kayo nga dugay na akong madungog iyang pangalan o karon pagyud akong nakitaan ang iyang usa ka linawas nga kaibgan sa mga kababayan nga nanediri sa atong atubangan nga si Mr. Duabit. May buntag kanimo sa paghatag nimo usab og panahon og higayon nga nagkahimamat kita sa wala pay Pasko. Daghan kayong salamat sa higayon nga imong gihatag. Okay, no, sugdan ta ni Mayor, I understand Mayor Pizza 16 karon nagsugod ang Misa de Gallo o halandomon sad ning Pizza Mayor kay mao sad ning pagkahitabo sa Sindong. I understand nga naakay giapilan prior sa atong programa. Unsa kini Mayor? Nagtambong ako sa balaang misa diya sa San Agustin pahinungod sa atong mga kaigsuonan nga nabiktima sa bagyong Sindong 11 na katuig milabay o kasumaran usab pagkamatay sa akong amahan 59 na nga katuig milabay usab o
usab andumon to nako kay andumon nako ang kamatayon sa atong mga kaigsuonan nga nahitabo atong sindong tungod kay kapitan ko ni adtong tungora sa barangay ug mismo sa wala pa miabot ang sindong nag-aghat ko sa atong mga kaigsuonan nga muhikling na kay dad-o na nato sila sa atong evacuation center apan subo lang kaayo nga mibalibad sila tungod kay naanda na kuno nila ang mga baha daplin sa Suba hangtod miabot na ang sindong nangahit na silang tabang wala na lang nako gipadayon ang maong pagtabang tungod kay di na po ko gustong madungagan nga mabiktima sa maong kalamidad mo to nga unta doon na pay dako nga ay panahon nga maluwas sila sa kamatayon apan tungod lagi tungod ligali sa ilang kasinatian ila lang gibaylo ang mahinungdanong kinabuhi. Okay. Mir dili malilong sa katawhan nga kanang imong iryang gipuy-an karon bahaunon sa naon sa may sitwasyon sa imong apil kaglimas atong panahon na? Una gyud gibiyaan lang nako akong panimalay bisan tuod na iabot ang tubig didto. Pero giuna gyud nako akong katungdanan na dito ko sa barangay hall kay ako may incident commander o ang barangay hall mao may command center sa barangay. Sugod sa wala pa miabot ang sindong hangtod miabot na hangtod na gyud sa pipila ka adlaw nga naghangyo ko sa akong mga kauban sa pagpanguha sa mga patay nga makitaan sa kadalanan o sa Suba nga mahisakop sa barangay Carmen o mismo usab naghangyo ko sa akong mga kauban labi na sa atong mga daycare teacher in SBHW nga maghimo kita og community kitchen sa tanang evacuation center sa barangay. Utong dako nako na kasinatian nga kinahanglan di ay nga magmahigmata ang katawhan sa mga panghitabo dili lang sa mga panghitabo kundi mismo sa imong inadlaw-adlaw nga kinabuhi kinahanglan ang katawhan mangandam sa iyang kaugalingon kay dili ta og walay masayod kung unsay mo abot nimo ni anang adlaw. So okay, Mir, speaking of kining paghandom sa kuan Mir, mangutana ta uban sa City Housing Urban and Development Department sa Chud. Kumusta na ang ato mga na-relocate mayor? Dili malikayan og dili nako ikalimod nga naapay mga kaigsuonan nato nga nabiktima sa maong bagyo pero magduha-duha po ko mutuo ko o dili kay mangita ko og kamatuoran nga doon na ba sila ipakita ni atong tungora nga pinirmahan sa ilang matag kapitan nga katong mga green card o yellow card or blue card nga gihatag sa DSWD nga pagmatuod nga biktima sila sa maong kalamidad ug mismo usab sa kamatuoran nga na hatagan o nakadawat sila sa mga tagsa-tagsa ka mga hinabang. Wala naman po sila ipakita apan gitagaan gyapon ako konsiderasyon tungod kay naghangyo man sila. Okay. Mir, maghangyo unta ko nimo lingion sa nimo ang naa sa Luis Perting guwapaha magdog kayo karon. Lahi na siya kung adlawng Biyernes. Kay magpasulabi gyud ang iyang pagpangandam aron sa matag atubang nimo ang imong mga mata naagyud kanunay nagapunting nagatutok kaniya ang iyang talagsaong kaanyag. Ako man gyud nang makumparar Docrone sa matag Biyernes lahi gyud ang iyang pagpangandam. Lahi gyud iyang pagpangandam. Gikan sa iyang sapatos padulong sa iyang alimpur pag-regular sa iyang buhok. Murag nagduda na gyud ko nga doon na inyong tinaguan nga panagsabot. Wala ka kabalong nga nagkita mi gabi Kung sultian ko nimo karon may baw-an na nako. Pasalamat dito Old Mayor ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas kagabi dito si Miss Ivy Guantero o dito mangayo kog pasaylo og pagsabot sa atong mga kaigsuonan sa KBP kay wa ko makatambong tungod sa kay dili malikayan ang atong mga kaigsuonan nga mga RTE nga wa ko masayop kapin 50 nga miadto sila sa atong buhatan o mismo nalipay ko kay sukad-sukad ko no sa ilang panirbisyo karon pa sila nakasulod og buhatan sa mayor ug nakahinabi og mayor
nga naiuban 27 na katuig, 38 na katuig, ug ang pinaka-minus 8 katuig nga ninerbisyo, wala gyud sila kasulod kuno og opisina sa mayor o nakaghinabi og mayor. Pero alas 10 na siya, nga tungod sa kakuan. Pero Pero may gitiwas ganing nga gid nako. gitagaan gid imong higayon, Mayor. Sumala sa akong gisulti o sa akong kinaiya og batasan, ang katapusang tao nga buhana sa akong buhatan, ako yung atubangon, tagaan gyud nako og panahon. So, naatoy nag-text kagahapon sa akong programa, ingon siya nga, lahi gyud ang mayor karon kay bisan kuno basurero, Mayor, makasulod sa imong opisina. Wala ko'y pagpili, Doc Ronnie. Mismo, bisa kinsa. Importante nga madunggan, mahibawaan ako ang ilang katuyuan. Okay. Congrats sa mga bagong opisyalis sa kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Mayor, balik ka lang na to gamay kay gi-commemorate ba na to ang Sindong. I understand nga ni atong miaging adlaw doon ay gipahigayon nga mining forum. Unsa imong mga pasidaan, unsa imong mensahe anak Mayor? Kagahapon mismo usab, yung mining forum nga gipagayon sa usa ka inilang hotel dinhi sa atong Dakbayan. Nagpasalamat ko sa upat ka mga barangay uban sa ilang kapitan o sa ilang mga opisyalis nga mitambong ug uban pud mga stakeholders sa immigration, sa NGB, sa COPO, sa Oro Task Force, tanan nga atong gidapit. Dito akong gihangyo sila nga unta atong atimanon ang kinaiyahan, ang maong pag-atiman sa kinaiyahan maupod ang paghatag og maayong panglawas sa atong mga kabataan mismo sa ilang kaugalingong pamilya nga dili mahibaluan nga mga ligo ang ilang mga anak sa kasubaan basig maoy mabiktima sa epekto sa mercury tungod sa illegal mining nga mismo ang inyong kinitaan sa inyong illegal mining mas labaw pa nga madako mawala sa inyong kaugalingon labi na kun mahiagom sa kamatayon ang inyong mga pinangga sa kinabuhi o usab nagpahinumdum ko nila dala sa akong paghangyo nga unta tabangan nato ang pagbantay pag-atiman sa kinaiyahan kay kini bugtong kini nga gasa nga gihatag sa Ginoo unya ang tao lang ang kahakog lang maoy mapatigbabaw unya ang nabulahan dili mismo na nimuyo dinhi sa atong Dakbayan kita mismo ang naghimutang sa makiagom sa pinakamaalaot nga kahimtang sa atong kinabuhi. At least dala ni hangyo lugar sa atong clean row no sa pagpangulo ni Engineer Armin Cuenca og ni Kuan no ni former kagawad Eric Salcido. Salamat ko nila kay naagyod nagkahiusa gyud ang among tinguha sa paghatag ug pag-amping sa atong kinaiyahan. Okay, so at least mga igsuon no nga kuani no inclusive gyud kayo ang kuan no ang programa sa atong mayor karon tungod kay naa ni no gipangatiman gani importante kaayo tungod kay hiagom na ta sa Sindong o mo ning mayor pipilara ang nakabenepisyo ang kadaot kita. Anyway, Mayor, ikaw nahimo ka mangyong kapitan no og nahibalot ta nga dunay kakulangon sa BNS og nalipay kay ang mga miyembro sa BNS kay doon na kay gi-announce, Mayor, nga dugangan nimo sila o madali unta proseso katong giingon. Unsa kay mahinungdanon ni kay ikaw nahimo mangyud kang kapitan, Mayor? Sa akong kasinatian isip kapitan sa usa ka barangay, nakita nako ug nasinati nako ang atong mga BNS. Dili lang BNS Doc Ronnie, mismo ang mga BHW nga sa pagpahigayon sila ang dako kayong tabang nga matunol maabot sa mga katawhan ang mga batakang serbisyo sa kagamhanan labi na sa barangay nga giariglar giatiman ang mga katawhan labi na nga nimuyo sa mga kabukiran o sa bungtod nga dapit sa barangay ug mismo sa ilang kasinatian nga makaagi sila sa gagagmay nga dalan modakin as pa sila usahay gukuron pa sa iro dili igo ang ilang suhulan nga gipangdawat sa barangay usa gitagaan ko kahigayonan sa kahitasan wala nako sila kalimti ug wala nako sila talikdi nga sa akong kahigayonan katong mga wala pa nasitipin nga BNS
ug ang mga BHW. Akong tagaan sila kahigayonan katong duha ka tuig nga nagserbisyo na sa barangay isip BHW ug BNS. Mahimo nang masitipid na sila sunod bulan o sunod tuig. Motong patsada nga balita, Mayor, atol sad sa ilang gipahigayon nga Christmas party man tingali. O mismo usab ang atong mga RTA paningkamutan ako pod nga sa sunod tuig ma-regular na ang atong mga RTA nga mga deserving pod nga RTA nga kanang matinud-anon kinasing-kasing nga mo serbisyo sa atong katawhan. So hatagan mo nagpagtagal nga tungod sa taas-taas sad nila nga pagpanerbisyo tingali mo sila may ubos ang ilang katungdanan apan sila maoy hago unya kanunay atong gikalimtan sumala sama pod sa tubig nga unta mahinungdanon ang tubig sa kinabuhi sa tao apan wala na tagay higayon sa mga kagamhanan nga importante man kaayo ang tubig nga unta mao kanunay untay unahon. Sus pastelan at least no. Mayor, nalilian ta ka dito sa BNS nga Christmas party. Mura og busog-busog ka adto kay tabo ka dito lahos ka sa ABC nga Christmas party pot. Unya kita na ko, Mayor, ang mga dunggan sa kapitan, Mayor. Murag kapakapag ilang nangisi man to sila. Nagisi tingali pero ako kibalo sa ilang ginsingan Doc Ronnie. Ikaw may nakasaksi ni Anto. Ikaw na lay sulti niya na kay mitalikod pud ko dayon kay do na pukoy laing gitambungan og labi na usab sumala sa akong gisulti kun naay mga tao sa imong balay magdali-dali gyud ka kay kinahanglan imo yung atimanon og dili magid mawala og wala po'y adlaw nga walay mga tao mo adto sa atong buhatan. So gitagaan yun ako kay gayonan nga bisag sa pagdalikyat lang matubang mapaabot lang nila ang ilang tuyo igo na kaayo sa ako. Mitalikod man sila ni adtong Mayor kay understand nasabtan man sad nila pag humani mog mensahe ni balik ka din sa opisina tungod sa kadagan. Pero Doc Ronnie, dili man ang akong presensya mo ay hinungdanon kaayo. Ang ako manggibilin mo ay hinungdanon kaayo. Actually, mga igsoon para sa ato lang kay namugutay na hinabi tulo ka kapitan adto og first time sila, Mayor, nga nagpahigayon nga ngadto kabibo para sa kasayuran lang, no? Katong food packs, Mayor, bugat ko, no? Pero katong imong gibilin, mas bugat to, murag magkuan sila. Gaan kayo isulod. Gon kay siya, bugat tong imong gibilin. Mahinungdanon, Doc Ronnie, nga walay pag-ila sa kontra sa politika. Tama, Ang importante, unsay madawat sa akong mga kauban sa politika, mo po'y madawat sa uban nga kaniadto kaatbang nako sa politika. Okay. Atong pasalamatan sad, no, ang EBC President led by ex-officio member dia sa City Council, si EBC President Alam Limurag. Wa pa sila huwasi, Mayor. Kay sige, ako bitong gatiksan ang kapitan nga pagimit raw mo diya, be. Unsa gipangutanan ako sa kapitan, labi na sa Kapitan Laguna. Ingon ko nga, asa may mas bugat ato ang food packs o katong hagkap? Insa mo nas bugat tong hagkap? Hagkap. Pabot lang ka, Doc Ronnie, wako kay balo basig dunay kapitan nga nagbugot nga nanaog sa hagdan. Murag ko anto sila, Mayor, kanang ang problema adto kay pag-uli. Labi na sa pasaylo atas mga kapitan karon nga naminaw, ha? Kay nasayod na nun ilang mga asawa karon, Mayor, nga dunay. Uba? So basing gipang-away to sila karon. Kita ako pa isang naghilom-hilom dai. Naghilom-hilom. Kay mura mo kuno ni panahon nga makaimok sila. Sige lang. Merong panahon na po, maupoy panahon po sa ilang pagmanya-manya aron maulian ang gibati sa ilang asawa. Bitaw, congrats sa mga kapitan og tama na mga igsuon. Politically speaking, bisa na ang mga kapitan nga wala mo uban kaniadto apan gipakita gid ako saksi ko kay every time nga I will attend sa mga ingon ana gaobserba man kita og nakita nato nga sa tanan mitambong didto, Mayor, gibugatan gyud sila pagkanaog. May na lang kay gibugatan sila kaysa kanang manaog bitaw sila nga huy-huy kayo ilang abaga. Bitaw. Uy, ara ba si Kuya Jan Del Bando o si Kuya Leo? Basin sa December 22, mabugatan sabi sila. I hope mabugatan. December 22? Oo, December 22.
Bitaw, ikaw ang wa pa mahibalo anak ka bitaw. Maba. Bueno, proceed ta mga igsuon. Mayor, nunot ni anang kuan Mayor katong Christmas party, gipadumduman gihapon nimo ang mga kapitan Mayor sa I think full swing na next year ang barangay empowerment projects Mayor nga sila gud imong ipagbuot. Sila akong gipabuot kay sa akong kasinatian ang kapitan mo ilabing nasayod sa mga kinahanglanon sa ilang barangay. Sila ang nakahibalo kung unsa ang angay umatang sa proyekto nga dugang ipalambo sa barangay ug labaw sa tanan nga makita sila nga anaa sila'y paglantaw usab sa ilang barangay nga sa ilang pagdumala adunay kalambuan. Usa gitagaan ako sila kahigayonan nga sa akong nasinatian wala mahitabo apan sa ila akong gipakita ang tinuod nga kapitan nga nagtrabaho sa ilang barangay. Usa nga nagpasalamat po ko sa mga kapitanes nga mitambong ni adtong maong katiguman o mismo usab ang atong budget officer Attorney Percy Salazar miadto gyud aron pagpasabot sa ila kung asa padulong ang ilang mga papili sa panahon nga mahumana ang ilang POW ug ang buhatan pud sa atong city engineer Engineer Genito Asikia nga mismo inighuman sa POW o mismo sa kanunay man gyud nga ang kapitan mag-apura magdali sa ilang POW unang unsay gipasalig ni Engineer Asikia. Salamat po ko nga gipasabot ni Engineer Asikia ang mga kapitanes. Kay sumala po sa akong isulti, dili ko mohatag sa ikaduha nga proyekto kung dili maimplementar ang unang proyekto. So 100% good ang first project before ang sunod. Tagaan gyud nako sila sa tinuoray nga barangay empowerment. So when we speak of empowerment Mayor, sila gud ang magbuot kay no morag ganahan gud ang mga kapitan anak kay sama sa imo na experience man nimo nga kapitan ka. Dili lang ang kapitan kun dili mismo kapitan gud sila sa ilang barangay. Was there a time Mayor nga sa imong panahon nga kapitan ka na kung natagaan kag project apan dili mao ang kagustuhan ninyo? Naana siya Doc Rone kay mismo ang kapitan ang labing nasayod magunsa man lagi ang kagamhanan mohatag og proyekto unya dili haom sa kinahanglanon o tabang sulbat sa problema sa iyang barangay. Sayang kaistanan mo nang gihatag nako kahigayonan ang mga proyekto sa mga kapitanes. Sus murag dugang sila pakpak nabugatan pa sila na pakpak pagyog kaayo mura og dito gyud grabe ang mga kapitan murag pati si Engineer Asikia gigisa gyud nila dito. Pero tungod sa kadaghan Mayor, I understand nga naapoy gipangayo si Engineer Asikia sa imo para ma-fast track murag nagdugang kag personahe. Naghangyo siya sa ako nga magdugang siya personahe, ako po siyang gitugutan, gitagaan ako dugang personahe. Usab naghangyo po siya nga naay overtime ang maghimo og POW nga dugangan pod ang ilang suhulan sa panahon mag-overtime. Ako gihapon okihan kay aron gusto gyud nako nga dili siya kapangita og pasumangil nganong madugay. Sa ato pa way rason-rason nga lugar ni. Di ko gusto diya na gani gusto kong magdali kanunay. Kay naapay daghang atimanon og at tagsa-tagsaon gyud nato ang kasulbaran sa mga problema apan dili man lagi nako makaya kun ako lang. Munang nagsalig ko ug nagalaom ko sa akong mga kauban sa mga nagkalain-laing department manager sa mga nagkalain-laing departamento sa atong dakbayan. So kuan wa nagirason. Di mitindog na tuod si Kapitan Bonite adtong adlaw. Ningon siya, pwede ko mangutan na engineer, nag-adto ko sa imong opisina. Isog kayo ang imong gwardiyan. Dili malikayan. Maayo ang atong mga department managers pero napoy mga kauban o mga kawani mas stricto pa hinuon. So pareha ra pud usab sa ako nga naay mag-text ngako nga nakoy kauban nga mas stricto kuno kaayo mong isog niya. Ako'y maulo, ako na lang mangayog pasaylo. Bitaw. Oy. Mo bitaw na Doc Rone akong ipibalo. Sunod to kay human naman ang unong kabulan sa akong panerbisyo, mag-revamp ko sa tanang departamento, hasta tanang mga personahe. I-revamp na ko, ibutang na ko sila katong mga maldito, katong mga dili mayong maayong tagad,
Dili may mo trabaho adto sa departamento nga dili maduulan sa mga tao. Nabay Department of Garbage diya, Mayor? Wala. Magtukod ko. To ay pagalungan nga dako kayo nga lugar. Adto sila nako ipasurting ba sa tanang basura. So sila, kung lugar sila mag-segregate. Ako na pud ni karong panahon kay sa unong kabulan nga akong gihatag sa ila ug nakita nako nga gilaay ba, gikapoy ba, gilaayan sa ilang trabaho, gisunghan ba sa ilang trabaho. Dili sila mo ayong mutagad sa ilang sa mga tao. Kay gusto nako nga kana bang dili lang City of Golden Friendship kundi City of Golden Service. City of Character. City of Character. Ang Cagayan de Oro. Lagi kay may kontag City of Golden Friendship unya ang mga kawani sa City Hall badlungon mora og kuan siya, no? So ultimo po mga job order nga taman ron December 31, taman ra gyud sila sa December 31. Ako na po'y magpili na sa January na sa. Milabay ang Ginoo Mayor, hilo man kayo. Bitaw, sakto naman tingali sa unong kabulan akong gihatag og higayon og sa pagpaniid og pagtan-aw kun kinsa bay nagtarong og kinsa bay matinud-anon kinasingkasing nga nagserbisyo sa katawhan. Mara og unsa man na Mayor kini balita na nimo karon Mayor sa mga Paybalo na ni. Ha? Abi man ako Mayor mag Christmas party ta karon. Katawa si Jeannie, si Jeannie ba? Kay balo man kung minaw man to si Madam Jeannie G ron. Si Madam Jeannie J karon ang minaw ron. Mayor, pero tanawa ang bangs, Mayor. Soldian taga Kuya Leo, Kuya Jan, security guard lang mo diya. Gamitan ganyan niya girnit ba ya? Karon nga ikaw lang ma-appreciate ka Doc Ron eh. Unsa para mag-appreciate ko? Appreciate ka, oo. Po ba kayo? Aron di mausik ang imong mga pagtutok sa iya. Bitaw, oy, gusto na ako ipaabot kang Mayor, Merry Christmas and Happy New Year. Manghatag tingali nig pinaskuhan si Boss Django kay nag-text. Amo ba? Kapitan Django. Kapitan. Merry Christmas. Asam ni siya nga kapitan sa barangay. Barangay Lapasan man tingali ni siya. Sado ni siya kayo. Bitaw, Mayor, apil sa ato mga kabataan ang nakadawat og regalo karong panahon na pinaagi sa Project Angel Tree. Pagtak-up ni sa atong katong mga bata bitaw nga nabiktima sa katong violence against women. Mao na ato ang proyekto atong miaging adlong Lunes atong gitak-upan og nagpasalamat ko sa nagpahigayon ni ini nga programa para sa mga kabataan nga nabiktima og usab sa tanang mga opisyali sa laing-laing kabaranggayan gitagaan nila og pagtagad og importansya kining maong programa ha. O mismo sa ang atong mga city officials nga mitambong og naghatag usab sa mga regalo sa atong mga kabataan. Daghan kaayong salamat kaninyo. Usa sa nangulo diya si Madam Lucina. Siya gyud ang pulis sa ako kay atong tungura do na pugoy atiman regular mula gina Doc Rone kon matumong ng mga programa nga daghan kaayo mga katawhan nga moana sa atong buhatan kanunay gyud akong unahon ng mga katawhan kay akong giilang atong buhatan sa imong kaugalingon nga balay nga naay mibisita sa imong balay imo gyud siyang tagaron imo gyud siyang tagaag panahon kay bisita man nimo sa imong balay. Mir ato ding tuod sad pasalamatan kay kung makasuroy ka sa atong labi na diya sa Cogon Market area. Medyo di man perfecto Mir pero dako na kayo ang kasaban sa pagplastar sa atong mga in-town, mga vendors diya o ato pasalamatan ang bag-ong mihorar nga membro sa Night Market Management Committee. Miaging gabi na inumpa ang atong mga kauban sa Night Market Committee. Nagmalipayon usab kaayo sila sa maong pagpanumpa nga human silang pagpanumpa aduna pun sila paghatag sa ilang kaugalingon nga tingali maputoy ilang panaghiusa nga human sa ilang masubsub nga pagtrabaho kahago ilang gitagaan pud ang ilang kaugalingon nga makapag-relax sila. Gani atong tungura nga atong mga kaigsunan maghangyo og mamaligya og prutas
wala na ko tuguti sa ilang gihangyo tungod kay dunay lugar nga giandam nato para kanila tungod kay seasonal man ang ilang pagbaligya, pero misupak sila pero ako silang gipasabot. Ingko ayaw mo pagreklamo sa kay wa pa mo kasulay. Sulay sa ninyo. Hangtod misulay sila tingali atong miaging adlaw kagahapon o karon o daga mas laghalin. So nalipay sila ganin. Nadunggan ako nga muhangyo na sila nga magpabili nila dito. Nagkatawan na lang ko. Ang ako is pagsulay lang nga paghatag nila og kahigayunan naningkamot ko nga ang tanan mahatag nako ang kaangayan. Apan kung lain na pud ang sabot mag-istorya na po tagbalik. Dabi na, doon na yung mga kaigsunan nagpadala na ko og sulat nga mamaligya sila daplin sa palibot sa merkado sa Kugon, diya sa Gater. Kung sa Gater manggaling, palibot sa merkado sa Kugon, dako ay posibilidad kung tugutan nato nga manaog sila sa dalan sa GR Burha, manaog sa dalan sa Usminia o sa Yakapin o sa Vicente Roa. Wala kumitugot. Kay maura man gihapon kay tugutan nimo manaog sa mga dalan nga atong gipang dili nga mabaligyaan o mga sidewalk vendors. So at least naplasta na sila kay katong pormero pag ingon gyud nga do na pay 300 kapin nangayo pa gyud sila suga. Ako dayon kay adto man ko kagahapon sa city engineer, ako yung mismong personal nga naghangyo sa atong city engineer Asikia kaya nakadungog man ko sa programa nga sa Magdom ni Jujak. So salamat ko Jujak sa imong programa nga nadungog nako dayon. Ako gyud mismo sa wa panahuman imong programa na timingan pud nga padulong ko sa city engineer. Ako yung giuna og hangyo pud si Engineer Asikia uban ni Engineer Tablando nga Taklindo Taklindo nga matagaan og suga ang maong gihangyo sa mga namaligyaay. Para lang sa mga naminaw no, actually at first naglibog yun ang miyembro sa night market team atong 300 ka buok gali we decided na 65 ra ang iraffle pero murag na konsensya o nahigmata ang tanan pag ingon nimo nga in every problem dunay 1,000 ka solusyon. Mao na akong prinsipyo Doc Ron matag usa ka problema, usa ka libo ang solusyon. Pangitaan lang. Motong sa ilo ako ninyo sa mga sakop na night market team nga inyong gihangyo nga 65 ako yung gipa lahos gyud ang 300 nga matagaan og kahigayunan og salamat kayo nga natagaan ninyo kasulbaran sa gihangyo nga maakomodar ang dugang nga 300. Okay. So okay no, salamat dia atong personal tayong pasalamatan si former kagawad Eric Salcido, silang Wawawin, silang sa tanan na membro sa night market team. Okay. So what type problema na karon Pasko sa ato mga mamaligyaay mi wala naagi hapon kay di gyud mawala ang badlungon gyud naagi kanunay pero sa ilang pagkabadlungon sa katapusan magmahay ra sila kay di man gyud nako sila undangan gyud sa sus pastilan matod pa dinhi Mayor ang pinakamaayo nga gi-announce ni Mayor karong buntaga ang revamp. Daghan dayong malipay og revamp. Gipadangat lang nito. Sus Ginoo ko. Okay, so kuan no na dungog ninyo si Mayor sa iyang kuan. Murag daghan akuratan to Mayor. Di man kurat. Tingali makuratan tong nang mga badlungon. Bitaw dinhi ta Mayor sa usa ka kumpanya nga mitanyag sa ilang serbisyo dinhi sa syudad kining Inotech. Unsa ni siya Mayor? Unsa ay kuan? Napasalamat ko sa kadagkuan sa Inotech Waste Management Company nga mitanyag gyud sa ilang water treatment facility nga naa nahimutang sa Sitio Cabula sa Barangay Lumbia. May tungod manggod sa Septids Management Program sa syudad which is bililhon pod kay tanan kay simba ko maparehas sa katong pag-transfer sa atong landfill ato na ning gipangandaman usab nga masiguro na gyud nato nga ang atong mga sa tubig nato mismo aduna nay kasiguruhan gyud nga safety sa katawhan. At least maimbutag ko no og Merry Christmas
from Monsignor Habinyar. Monsignor Habinyar, Merry Christmas. Kumusta? May buntag. Okay, kadyo sa matod pa magpadayag lang kami og dako nga pagpasalamat sa gihatag og dako nga suporta ni Mayor Clarix Oy sa among gipahigayon nga Grand Alumni Homecoming sa Makabalan. Okay. Engineer Raipon, salamat po sa imong pagdapit kanako sa panahon sa imong paghatag og pagtagad nga bibisita ko pagtambong sa inyong Grand Alumni Homecoming sa Makabalan. Okay. Matod pa, partner, pangumusta ko ni Mayor, naminaw ko sa iya programa, unta, suportahan niya ang pag-simplify sa pagkuha sa building o business permit para sa katao from Glenn Banyes. Okay, salamat kayo, Mr. Banyes. Ako namang naistorya si Engineer Mumunga ni ining katong akong inaugural speech nga streamlining sa mga business permit o katong building permit. No, akong paningkamutan yun na nga sa sunod tuig, pagsugyod sa bagong tuig, mauna na atong buhaton nga pakahatag tagkadali kasayon sa maglukat og mga building permit, paglukat sa ilang mga business permit aron ang tanan matagaan sa serbisyo nga kinasing-kasing nga pagserbisyo gyud sa katawhan. Okay. Mayor, alayon ni adtong mining forum nga imong gipanumduman ang CLENRO og naghatag kag mensahe nga maprotektahan ang katawhan. Naasay laing kumpanya nga misumiti og proposal alang sa pagproteher kining ang Galansyang Incorporated. Unsay diferensya ani Mayor? Kini ang Galansyang Incorporated ang ilang paningkamutan usab nga mutabang sila sa pag-rehabilitate o pag-reparation program dinhi sa mga delikado nga dapit sa atong dakbayan. Nagpasalamat ko, nagpahalipay ko nga sa ilang matinud-anan o kising-kasing nga nagtan-aw sa atong kinaiyahan nga gipaningkamutan ni Mr. Remy Labiano labi na sa mga alang sa atong mga indigenous people ug mga residente sa kabukiran nga mao'y gipunting nato ning maong programa ha. So salamat kayo unta masugdan na nato kining maong programa sa Galansyang Incorporated sa labi na kay kini sila mga awarded ni internationally awarded ni nga mga graduate sa MSU IIT. So muna ilang contribution sa pagpanalipod sa atong kinaiyahan. Okay. Kuan siya dia sa MSU IIT, dugay na kay Kodya. Lagi. Salamat ko nga, ang Cagayan de Oro pag yun ilang gipili. Orag dugay na kay ko sa Marawi, katong pag-eskwela na kong luwa ko mahuman Mayor kay nailad lagi ko aning mga gwapahon ba? Gwapahon. Kini gwapa na gyud ni. Kini murag ni gyud tingali ko musipyat ani Mayor. Sipyat. Ang ngayan mangyud sab. Sayop na gyud nimo ko masipyat kapag yun. Pero atong tungura gisabot ka nako basig libat pa ka atong tungura. Murag kuan dito. Or gimit-mit ka atong tungura, gitabunan og mga muta imong mga mata. Tingali Mayor kay mo mong gito nakapaundang na ako pag-eskwela. Mo ba? Sus. Lisod gining kuan. Gani atong tungura do wala pa tingali uso nga tibak. Wala pa. Wala. May taon tatong tibak kay di masangit. Sus di masangit. Pero kuan Mayor Rab. Sus porbida usay madisturbo ko Mayor. Pwede ba magnonja ko ang TV para gusto ko na agad siya sa tunga ba? Pwede ba? Ha? Pwede ba? Sus, bitaw, polyasiaw. Ato ning ipahibalo nga kining atong programa live baya sa Facebook. Palihog ko i-like og follow ang Rolando Ioy Facebook page kay dunay parapol karong bag-ong tuig January 1. CRF 150 Honda. Sus, CRF 150. Honda. Susbida. Now, ang pamahagian niya, mag-react lang mo sa mismong FB, tapos i-share ang motorcycle raffle draw FB post, o itag ang inyong napulo ka mga FB friends, o mawala na, no? O gamita ang hashtag nga pamaskong handog ni Clarix. Ato ra nang ikuan sa City Information page para gyud ma-propagate pag-ayo para ang kataw sus na malay sa akong atubangan no Honda CRF 150
Di ba angayan kayo si Si Leo o RFP. si Jan Del Bando Mayor? Ha? Tanong mo. Ang ayan, yung kaistanan, labi na gamito ni sa mga biglang liko. Biglang liko, Ah! Di ko. Si Jujak, mo may ganahan niya. Dali kayo. Ay, Ha? Bukid na, guwapos, bukid. Ha? gibutangan na ni Madam Jenny G ang kuan kining GPS? GPS. GPS. Oh. Di good kasibat. Ay, nagsulti na ako si Madam Jenny G nga na ay GPS gibutangan ang motor ni Jojak. Mir, kuan manino, before tang atong i-entertain ang atong mga bisita nga dunay kakulian, problema. Mir, wala na'y, murag, I understand, katubang sa barangay Gusa ang katapusan nga Clarix nga serbisyo sa baryo? Oh, mo to karon tuiga. Karon tuiga. Dili Oo, nga oo. katapusan. Karon, Karon lang tuiga tuiga. gani pitsa trisman unta to pero Mhm. naghangyo man ang kapitan sa Gusa. Mhm. Pero salamat ko ni Kapitan Tabak ug sa iyang mga kauban nga mga opisyali sa barangay, sa mga katawhan diha. Salamat kayo nga nagmalampuso ng atong Clarice nga serbisyo sa baryo ni atong miaging simana adlawng Sabado ug nalipay ko nga nagtan-aw ko sa mga katawan nga malipayon kayo sa pagdawat sa mga batakang serbisyo sa Dakbayan o labi na usab sa 115 ka mga bag-ong nga minyo o nagpakasal niya atong tungura nga malipayon kayo sa tanan. Dili lang litson ang ilang nadawat, mga cake or unsa wine kundi ang mga grocery o tagpulo ka kilo nga bugas ang ilang nadala sa ilang tagsa-tagsa ka pamilya. Dalato Pinaskuan. Mir, speaking atong mga nakasal, ikaw mo nagkasal. Pila gibana-bana nimo nakasal na atong sa Clarix nga serbisyo sa baryo? Sukat pagsugod? Oo. Tingali kung wala ko masayop mga apit dool na tingali mga 600 ka mga magtiayon. Oo. Kanang kuan. To be exact, Mayor, kay ato maning gitanaw gyud. Nanay mo kabat sa 544 ka mga 544. Okay ra. Oh, so, Mayo kayo. Duol gyud sa 600. Unya sa atong pagkuan, Mayor, ga observe man ta atong gitanaw kay naa man ta permian ni murag kaduha lang ko na miss ani but gakuha kog data. Sa libreng litson, Mayor, libreng sinumar, libreng cake, libreng wine. Dili mo minus, Mayor, mag 5 million na imong personal nga gasto ani nga. I do not aware ka ba ani, Mayor? Dok Ronnie, kung ikaw magpakabana sa imong gasto, dili ka makahimo tungod sa kadakon. Pero kung ang imong pagpakabana mao lamang ang paghatag og kalipay sa imong isig ka tawo, nga dili nimo igsapayan total, dili man ka kung gugma lang gyud tinuod ang imong gibati sa pagpaambit sa mga tawo nga makatabang ka. Dili nimo igsapayan. Ang importante lang malipay ka sa tao niya nang tungura. Gilipay nimo ang tao niya nang tungura. Mura na akong kalipay. Gani pasalamat ko sa akong pamilya nga kanunay masinabtunon, kanunay nagasuportar sa akong mga programa, dili lang sa akong pagka-mayor na nga karon nga mismo ang nakita kay mismo sa pagsugod lang mismo sa pandemic, sa pag-lockdown atong 2020 hangtod na sustain ako sa duha ka tuig ug hangtod karon nagpadayon man gyud nga wala mismo sa akong pamilya nga nagsukmat or nagpahinomdom nga sobra na wala gyud. Munang dako kay ko pasalamat sa kahitasan nga nakabaton kog pamilya nga masinabtawnon og suportado kaayo sa akong mga programa. May butag diya kano kang Kapitana Lorna Oy og kang former Vice Mayor Renier Kikang Oy. I understand daghan gug kaayo nalipay pero akong naobserbahan, Mayor, basta dunay kasal kana bitaw yo kiss murag gatutok yung ka sa di ka masuya, Mayor, nga kanang grabe kayo nga torrid kissing yun Dili ko masuya pero ang kaibog na lang. Ang kaibog na lang di ay. Bitaw dinita, Mayor, sa ato mga bisita sigurado ko. Ang kaibog na lang kay kaibog na lang? Wala man ko tagay kahigayunan sa kahigayunan nga ipakita nako sa publiko. Si Brad Wangwang natagaan na sa kahigayunan? At sila tingali pero tinago lang gihapon. Bitaw, gatago-tago di ayo. Wala din ni GPS iyang sakyanan. Si Madam G. si Jenny G. Ray naghatag ng GPS sa sakyanan ni Jojak.
Bita Mayor, dinita sa atong mga bisita, unahon tingali nato si Ma'am Corazon Balighot from Bulwa. Ma'am, may butag. May buntag, Mayor. Merry Christmas. Oy, maayong buntag, Cor. Merry Christmas, Ako Cor. si Corazon Balighot, taga Bulwa. Nag-ani ko din ni Mayor nga mga utakong tabang sa imo ba pang medical assistance sa tambal sa akong bana. Kay lifetime na niya na bedridden naman siya, Mayor. Pila na edad sa imong bana, Cor? 74. 74 nga ikaw, Cor. Pila? 56. 56. Okay. Pila buk bata ninyo, Cor? Isa ka buok. Sara, nakadaginot di ay ang 74. Nadaginotan ka, Cor? May gali kay nakapasar, Mayor, 74. Lagi na, mo nakadaginot lagi. Pasar lang gihapon na, kay ato lang tagag-konsiderasyon. Lifetime naman niya, Mayor ba na wala ko ikapalit yun mo nag-anhik ko. Lagi. Wala ka problema, Cor. Adto lang, no? Tuhulata lang. Karon sa silong, kay na may sakyanan nga gihanyag sa ato sa Magnum Radio nga inyong masakyan aron makadaginot mo sa inyong pamasahe padulong sa City Hall. Salamat. Palihog lang ko, pangitaan lang ninyo si Talina dito sa akong buhatan. Ay kalimot ha, Talina. Galina? Talina. Kalina. Sige, Mayor, Balihog ko. salamat. Di ba pwede ibaylo ilangalan kay mura og kuan? Mas angayan tong Lucina. Dili, masuko manggis Talina kung ibaylo. Nangita man gani kung iparis ni Lucina, tinglan. na may paris si Talina, Badong. Badong? Badong. Ngita na kung paris ni Lucina, tinglan. Okay. Si Margarito Bangkali from Barangay Bugo. Sir, mabutang. Mayong buntag nung Margarito. May buntag, Mayor. Nung Rito, kumusta? Merry Christmas. Og mayong Pasko. Umalipay yung Pasko. Ako si Margarito Bangkali, Mayor, taga Bugo. Oh. Nagani ko din kay magpatabang ta kung maopera na akong mata, Mayor. Gusto ka magpa-opera? Naman ko'y bleed karon din. Ako'y opera nung Rito. Manamino nung Rito. Bungol-bungol pag yun di ay. May buntag. May na lang. Palihog lang ko giyahin ninyo diha. Palihog niyo ko giyahin diha sa inyong boat. No, dayon. Abi ko madala na ako, sayang maning bleed akong gidala kaya akong opera sa iyang mata. May na lang yun, kaya di ka doon. May na lang kaya di ka doon, pero yung katawa man. Basig, nung Rito yung katawa man. Nung, palihog ko sa akong mga kauban diya, giyahi lang siya dito, pangitaan lang si Talina dito sa akong buhatan. Talina, ipaliw ko pala. Okay. Sige, nung. May na lang nga dili kadungog kayo. May na lang bita po ning kini pong di kadungog makatabang po mapuslan po. Oy, may buntag ya kang chairman sa KBP, I understand na asa gawas no si Manager Ronald Rufin. Okay. Congratulations sa mga opisyalis sa KBP nga nanumpa kagabi. Mga ko pasensya ninyo sa ilo ako sa akong kakulangon nga di gyud maapas ang akong mga oras sinaot masabtan og mapasaylo ko ninyo. Kaya ito isunod si Gorsia Iginto from Puntod. Maing buntag, Mayor. Ako si Consorcia Iginto, Mayor. Mangayo akong tabang sa resita sa akong anak, Mayor. Wala gid ko ikapalit nga naakaron siya, Mayor. Wala ka trabaho na standby. Wala gani mi may makaon. Buntag ng siyang. Mangayo ako kanimo og ibayad sa mga resita. Uy, daghan din ang resita. Ipasitiskan daw siya, Mayor, pero wala man may kwarta. Walay kwarta? Sige, ayaw ka bala ka. Kay Pasko karon kay panahon sa panghatag. Panghatag. So, adto dito sa hulat ka sa silong na may sakyanan sa Magnum gihanyag sa ato aron makadaginot mo og pamasahe padulong sa City Hall. Adto sa akong palihog, adto sa akong buhatan, pangitaan ninyo si Talina. Nang salamat, Mayor. Palihog ko ha. Sige. Atong isunod si Ma'am Crescencia Batchelor sa Puntod gihapon. Maura gihapon. Puntod.
Mayong buntag, Mayor. Ako Mayong si Crescencia buntag. Bachelor. Nangayo Chris. ko tabang, Mayor. Tungod ani akong tutoy nga operahanan. Ha? Operahanan siya sa imong tutoy? Hubag, Mayor. Wala sulay pag-sup-sup pero hindi na maoperahan. Abiyuda naman ko, Mayor. Ha? Abiyuda. Uy, muna hindi malas sa biyuda. Kay wala na yung musup-sup. Wala na may Wala po kay masukot, Mayor. silingan nga mapalihog ni mo. Napagid, Mayor. Problema na ako, Mayor. Napay akong magulang namatay, guys. Tutoy na aros balay. Tutoy, ma'am. Pait kay akong Tutoy lang kahintang, yun, Mayor. no? Pakoy masuko. Lisod gyud kayo ning tutoy na pila ka buk tutoy na biktima nimo ka wantoy na lang ka mabilin sinibili operahan na. Isa na lang. Isa na lang, Mayor. Wala, sige tabangan ti ka no sa imong medical assistance adto ka sa buhatan nako pangitaas si ko ano pangitaas si Talina ikaduha sa na may gihanyag sa Magnum Radio nga sakyanan sakay diha kay libre na aron makadagin at mas pamasahe kung tagani mo higayon palihog adto sa GRB City Hospital no pangitaa si Doc Perde o Doc Perez, Dr. Perez pangitaa dito aron mapangitaag paagi nga matabangan ka sa imong na problema nga wantoy tutoy. Oh, Mayor. Salamat. Maminaw ka tutoy o wantoy? Isa lang, isa. Usa ra gyud imo wantoy na lang gyud ay. Isa. O paliho ko pangitaa si Dr. Miranda o si Dr. Perez ha. Nakasalamat, Mayor. Nang Crescencia. Sige. Doon na gitay problema giting ali, Mayor. Bakay. Ang totoy, duha man. Ang tuhod, duha. Pero ngano kining atong itlog, duha raman ang Mayor, tulog. mayong buntag. Advance Merry Christmas and Happy New Year. Oy, salamat. Si Aileen ko, Mayor, taga Carmen. Oh. Mingdool Asa ko dapit si diri. Carmen? Mayor. Asa dapit sa Carmen? Sa Son Juan, Villarin. Bilyarin. Mingdool ko diri sa imong buhatan, Mayor, tungod sa akong problema nga galisod yun kaayo ko tungod kay ako ray gabuhi sa ako ang anak nga ga-eskwela unya lisod pud kaayo og makaundang siya mo graduate na siya senior high school karong kuan closing then wala namang kuy komunikasyon sa ako ang ka-live-in nga maoy gatabang sa iyaha kay ang iyahang amahan wala may gihatag yun, wala may itabang sa iyaha tungod kay yan sitwasyon karon nga lisod pud kaayo. So nanghangyo ko, Mayor, nga matabangan ko para dili makaundang pud akong anak karong enrollment na pud karong Enero. Padayon. Oo, Mayor. Galisod pa kayo karon sa akong sitwasyon. Kaluoy pud nimo no nasayop ka pagpili sa imong kauban sa tibuok kinabuhi. Magpatudlo ta ka ni Doc Ronnie nga dili ka masayop nga pagpili sa imong kauban sa tibuok kinabuhi or magpatambag ka ni John Del Bando kay may na siya mo tambag kay pulos kapakyasan ang iyang tambag. Bita Lin adto sa CSWD pangitaan si Miss Annie Tongson. No, si Annie Tongson sa buhatan sa CSWD kay naminaw man siya karon. Uban mo sa itatong mga kauban nga sakyanan nga gihanyag sa Magnum Radio nga makadaginot mo sa inyong pamasahe padulong sa City Hall. Ha? Sige, Mayor. Sige. Salamat kaayo. Merry Christmas, Len, ha? Merry Christmas. Naminaw sad ko no, Mayor, ang taga CDR-RMD. Okay. Maayong buntag, Mayor. Salamat sa inyong pagpaminaw, Ako Mr. Nick Habagat, ug sa imong mga kauban. Sige, Annalyn. Maayong buntag, Mayor. Ako si Annalyn Mamaran, taga Pagalungan. Ako ang Mayor nga na ako'y bata nga duwa. Ngayon, tukog tabang sa imo, Mayor. Anong ako hilak? panapi, Mayor. O pagani ka nagsulti sa imong pakitabag, nakilak ka na usa. Asa man, Len? Wala ko'y bana, Mayor. Nya ako anong naman kay anak? Magbuhat ra ko og silig, Mayor, na nga akong bata nga duwa, Mayor. Interesado gid kay mag-eskwela na wala ko'y gamit na ako'y kapalit sa ilaha. Unsa may grado? Grade 9 o grade 3. Grade 9 o grade 3 sa ato pa. Third year o grade 3. Ako kita, Mayor, sa silig. Igor, ipalit na ako sa
Sige, sige. Adto ni Kuan Lino, palihog kulin adto sa buhatan sa CSWD, pangitaa palihog si Miss Annie Tungson kay naminaw siya karong mga orasa. Doon na siya ipahatag po nimo nga assistance sa imong problema sa imong anak. O karon pod hulata dungan muntanan na may gihanyag nga sakyanan sa Magnum Radio nga padulong sa City Hall aron makadaginot mo pamasahe. Naminaw ka, Len? Naminaw ka? Pangitaa si Miss Annie Tongson sa CSWD. Salamat, Mayor. Naminaw ka, ha? Ayaw kalimot, Miss Annie Tongson sa CSWD. Salamat, Mayor. Sige, sige. Atong kuan, isunod si Philly Macalugis, taga Barangay San Simon. May buntag, Mayor. Maing buntag, Phil. Pagarik Ngayon kong kasultin. tambal, Mayor. Universita daan kaayo, kung kapalit. Sa kaboy kay gaitungas sa hagdanan, makasakag ko. Kung may mulihok sa ako, kuy bana. Kinig yung waibana, wagi problema. Samot na tingaling na ibana, problema lang gihapon tingali kay bana, buluyagon kayo, pero magwanta man. Bitaw, Phil, komedya pila. Medical assistance imong gipangayo? Oo, sir. Sige, sige. Adto sa buhatan sa akong buhatan, pangitaas si Talina, ha? Talina, ha, sa opisina nako, ha? Oo, sir. Pangitaas si Talina kay naminawan si Talina karon og mag-uban mo sa imong mga kakauban karon aron kining gihanyag sa ato sa Magnum Radio dako na kaining tabang nato kaninyo nga makadaginot mo pamasahe padulong sa City Hall. Ayaw kalimot, palihog, Phil, ha? Si Talina ang ipangitaa dito, ha? Oh, salamat, sir. Sige, sige. Ang isunod, Mayor, si Rosalinda Canales. Good morning, Mayor. Good morning, Rose. Kanang mga taga Bulwa ko, Mayor. Asa dapat, Rose? Silingan mo. Sa Sunit ko, Mayor, Bulwa. Okay. Ngayon tako ning akong laboratory, Mayor, ba kay nagpa-doktor na ko sa Mayor, Sintignisius, nag-enlarge akong heart, Mayor. Ha? Nag-enlarge akong heart. O, Anong ibabalik heart? mo ko niya mag 3 Anong months, na-enlarge mo? Mayor. Nagpabadlong imong bana? Akong bana po, Mayor, na-stroke siya, Mayor, na nahalap pag yun, na namin sa akong anak ba nagpuyo. Okay. Nga, ibabalik mo ko sa konduktor pag 3 months, Mayor, gikan pag-check up Unsa nga klase sa laboratorio? Kuan man ni Mayor, Rose. Kamauna mo basa si Congressman dia. Felicita. Taas man akong cholesterol, Mayor. Then, high blood pag yun ko. Then, nag-enlarge akong heart. Sige. Sige, Rose, no? Naminaw man to sa Talina. Palihog kog adto sa akong buhatan. Pangitaa si Talina. Then, pagsakay mo diha, usa mo sakay kay doon ay gihanyag sa Magnum Radio nga sakyanan. Nga tabang ninyo nga makadaginot magpamasahe padulong sa City Hall. Ay kalimot, ha, Rose? Talina ang pangitaa. Oh, salamat kay Mayor. Sige, salamat sa... Merry Christmas. Tanghaga mong dugay ng Talina, oy. Di ba ka na, Mayor, matiguang og samot? Ha? Sa daghan problema. Uy, kana lola na ko na, pero kinakabuutan na, may kinamutago og humba ba? Pero okay lang, ka naman kay Badong. Oh, may kinamutago og humba ba? Di ka magutman na na. Di ka magutman, okay. Atong isulod si Sir Ed Vincent Roy Minila. Minina? Good morning, Mayor. Good morning, morning, sir. Ako day si Ed Vincent Minina. Yani ko diri karon, Mayor, para magpatabang ko sa akong CT scan. Actually, kanang na-schedule na ko, na lang ko i-balance nga 3,760 na di magud ko ka-provide karon, Mayor, kay bulan ako kapin, wala ang nagtrabaho tungod sa akong spinal na ingon man si doktor nga. Bisa nga doktor? Dr. Torsindi sa Maria Reina nga dili ko magpasan og mga bugat o di sa ko magliyok-liyok kaayo kay basin daw maparalyze ko kay nay
something nila nakita sa akong spinal. Mato nga nangay kog tabang dito sa kabuhatan, pero kulang manggod ang kuan ba financial na nahatag. So pero nagpa-schedule na ko kay ingon man si doktora nga as soon as possible kuan ko kay para di ko ma-paralyze. Moto, Mayor. Sige, Vincent. Uban lang ato yung mga kauban pangitaas talina sa akong buhatan. Salamat, Mayor. Daghang Sige, salamat. Atong isunod si Ma'am Nida Sorinio, taga Barangay Kamamanaan. May buntag, Mayor. May buntag, Nids. Ako si Nida Sorinio, taga Cronin. Okay. Akong problema, Mayor, mao nga. Akong mga anak ba walay trabaho. Nga dagan sila mga anak, akong mga apo. Oo. Ngayo kong taba. Siya ang Og nagproblema. dagan kong sakit nga giampin. Sa may pangayoon ni mga tabang, Nids? Ang medical assistance na ako maintenance nga 100 ang adlaw. 100 ang adlaw? Oo, mahalon man nga tambal ang gi-prescribe sa Ngayon ako. na lang kay wakabot og 200. Bitaw, Nids. Ato lang sa buhatan ako, Nids, ha? Palihog, Nids. Dahil pangitaas talina, Nids. Salamat. Dagan kay salamat, sakay Mayor. mo uban mo sa atong mga kauban diha. Dayon, sakay mo sa gihanyag nga sakyanan libre sa Magnum Radio aron makadaginot mo pamasahe padulong Christmas, sa Happy CPO. New Year. Thank Aron you, Mayor. Matiman mo sa inyong gipangayo nga tabang. Mayor, doon ay minsay diri. Mayor, mayong buntag, mangutana lang ko, Mayor, kay giguba ang covered court sa konsolasyon paghimo sa dike. Posible ba kaha matukuran og balik, Mayor, kay wa na may covered court nga magamit namo sa among mga batan-on ug mga tigulang sa pagdula og basketball. Merry Christmas, Mayor. Walay ngalan, Mayor. Okay, ato lang. Kanang kung giguba manggaling sa contractors na naghimo sa Mega Dike, basig doon ay gikasabutan sila sa kapitan nga tingali i-restore nila o ibalik ang maong cover court sa contractor sa Mega Dike. Ato lang hulaton kung unsa manggaling og ato pong tagaag panahon nga atong imbitaron si kapitan nga kung doon na ba'y ilang panagsabot sa contractor nga i-restore ang maong cover court. Matod pa, bisan siaw nalipay mi pagkadungog nga miingon si Mayor Django Kapitan sa Lapas. Okay. Matod pa, naminaw si Wawawin, mayong buntag daw o nag-monitor sila sa Kugon sa traffic o vendor. Salamat kayo sa inyong kining makugihon kaayo nga gipadayon gid ninyo ang paghatag og tanang kahigayonan kaangayan sa tanang mga kaigsuonan katawhan dinhi sa Dakbayan. Mayor, I understand nga Christmas party sa mga empleyado karon sa City Hall. You made mention about the possible revamp next year. Sa imong unom kabulan, Mayor, nga pagdumala sa syudad, including sa mga employees, unsay mga challenges nga sa imong naatubang? Daghan kayong mga nadawatan ako nga mga report sa atong mga kaigsuonan nga dili sila atimanon, singka-singkahan sila, ipasapasa sila. Muna usa sa makapaluya sa ako kay ako mismo naningkamot ko, naninguha ko nga makahatag ko kadungganan sa kagamhanan sa Dakbayan apan dili malikayan ngano nga ang atong mga kauban sa pagpangalagad o panerbisyo sa katawhan mismo lang sa ilang kinaiya o batasan lang unta ilang ipakita sa pagtagad sa mga katawhan nga nangayo og tabang o muduol sa ila kung unsay angay nilang pangayoon o unsay angay natong iserbisyo sa katawhan. Kay mismo dili lang sa kadungganan sa Dakbayan kundi dili mismo ang ilang tagsa-tagsa ka kaugalingon nga personahe nga makabaton sila og maayong pamatasan, maayong pagtagad. Mismo pagmotivate sa ilang kaugalingon nga maanda nila nga mabatunan nila ang maayong pamatasan sa pagtagad sa ilang isikataw, labi na katong mga tao nga nagkinahanglan og panabang. Muna yung usa sa akong na
luyahan. Mutong nakahuna-huna ko kay dili man gyud unta nako na buhaton kay di ko gustong makigpasakit sa akong isikatawo apan tungod po sa mga daghang sumbong hangyo sa mga katawan. Mo nay nakapaaghat nako nga doon ako'y i-revamp. Usab nakita po nako nga wala nag-perform ang ubang mga department managers o mga assistant managers o mga division chiefs nga wala gyud nag-function sa ilang katungdanan tingali kapoy na, gilaay na. So taga na to kay gayunan ang uban nga gusto interesado nga madasigon nga mo serbisyo. Kay dili pwede isakripisyo ang serbisyo Mayor kaysa dili na pwede na mag-antos magani kung uli kog alas 10 para sa pagserbisyo sa katawhan. Gakapas mo na. Wala pa kay wala pa man koy gibati. Wala pa koy gibati. Wala ka pa gibati tungod sa sikreto. Ha? Sikreto. Pero si Jigjag sige absent. Sige absent daghan na hagbong na sa atong subject ba. Hagbong na subject. Bitaw no of course Mayor tingali lastly kay si Jigjag gaatang na pwede ato sa pagawason kay atang naman siya. Imong mensahe tingali sa mga katawhan o sa empleyado nga mag-Christmas party karon Mayor. Labi na sa kuan. Ipaibalo na to nga tulo kasakyanan nga Innova, Race o Guigo plus motorsiklo para sa publiko dili sa mga empleyado sa kana lang maura ko lang gihatag nako nga ang akong pagsabot nga ang mga sakyanan bililhon kayo sa mga tao bisan tuod huot na ang atong kadalanan ug nasinati na ang kabisi sa trapiko sa atong dakbayan apan nakita nako og bililhon kayo nga ang tao makabaton gyud og sakyanan kay gilantaw po nako ang seguridad sa mga tao nga ug gusto pod ang pangandoy sa tao nga makabaton og sakyanan mo'y nakita nako nang dako na kong kalipay nga gitagaan tag kay gayunan nga tahod pod nato ang ilang kawadon kay daghang mangandoy mga kabaton og sakyanan pero tungod sa kapobrehon og dili pod makakuan sa iyang kinitaan ngunang gitagaan nako og dako kayo kahigayunan nga makaparapos tag sakyanan o tanan gitagaan nato kay gayunan pod nga fair kaangayan nga mudaog ang tanan kun gusto gyud pasyurtihay na nang gyud ni sila nga matag usa ra gyud ka raffle ticket ilang makuptan. Pero wa ka masaid Mayor nga tanan mga empleyado sa City Hall karon nagdala nag 5 litro nga gasolina daan. Tingali kay itubil daan. Itubil daan kay tingali. Nagludluhod ang uban sa simbahan. Nagluod. Uy, maayong Pasko ko no gikan ni Vice Gov Jigjag Pilay. Ay, may naminaw dai ka Vice. Absent na ka Vice. Daghan ka absent ka. Katawa Jigjag biya sayo. Nya naro ba yang amigo sad si Lido nato sabit. Mamasko sad tingali di. Mamasko ni dipindi na kay wa man ta kay balo sa ilang dunay sila tinaguan nga po nagsabot. Bitaw, Mayor, medyo wa na gyud tay oras kusog yung kayo ang ilang ambot kinirang relo sa Magnum Radio mo'y kusog kay tanan. Oh, sa tanan relo. Oh, sige panikad ba kay mo lingkod na. Kay gitay man mapasiyang Madam G. Mayor, imong final statement, Mayor. Ang ako lang, maulang kanunay kong pahinumdom nga magtinabangay maghiusa kita para sa kalambuan sa atong dakbayan. Kay mismo naningkamot po ko sa bisan unsa nga pamaagi mo serbisyo mo alagad ko sa mga katawhan labi na katong nagkinahanglan gyud sa atong panabang. Usab nag-aghat ko nga salamaton ko sa atong mga kapulisan nga pagsugod gyud sa simbang gabi o misa de Gallo kanunay makita nato ang tanang kapulisan sa tanang simbahan Katoliko sa atong dakbayan ug mismo sa kadalanan usab. Salamat po ko sa RTA nga nagpahigayon gyud sa ilang talagsaong makugihon nga panerbisyo sa katawhan nga gitagaan og kahigayunan nga bahalag traffic pero kanunay naglihok ang mga sakyanan sa kadalanan. Salamat hinaot nga magpadayon unta kanang inyong kakugi sa paghatag og serbisyo sa atong mga katawhan. Sa akong mga department managers, salamat sa kanunay sa inyong pagsuportar sa atong programa sa tanang kalihukan sa dakbayan og karon usab nga paghigayon ta sa atong Christmas party. Malihog ko ninyo, mag-awhag ko kaninyo nga mismo tabangan po ko ninyong bantay sa inyong tagsa-tagsa kakauban sa inyong departamento nga magmalampuson, mahasadya
nga Christmas party sa Dakbayan kay kining maong party inyo man ni ug ato ning tanan nga magkahiusa kita nga magsaulog nga malipayon kapaskuhan. Sa kaninyong tanan, uban sa katawhan sa Dakbayan, uban sa akong pamilya, sa pag-uswag, kauban taoy. Merry Christmas kuno gikan ni Bumbo James. Bumbo James. Okay. Bumbo James. Merry Christmas, Sab. Okay. Sa ngalan sa kinatibukang puwersa sa City Information Office, led by Miss Ivy Guantero, sa ngalan po ni Ma'am Talina, Ma'am Lucina, maayong buntag ug hangtod sa Biyernes puhon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Merry Christmas and Happy New Year. Inyong nabati ang tulumanong inyong alagad, Mayor Clarix Uy. At ang sunod semana alang sa dugang mahinungdanong impormasyon ug matinud-anong pag-alagad sa kagamahanang lokal ning syudad. Ubos sa inyong alagad, Mayor Clarix Uy. Inyong alagad, Mayor Clarix Uy.